دعا کے وسیلہ سے ہم وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ چیزیں ہم ریسیو کر سکتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہے. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ آنکھوں میں دیکھی، نہ کانوں میں سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ چیزیں خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں. آمین. برکتیں تیار ہیں، قدرت تیار ہے، بندہ استعمال ہونے والا ہو. آمین. کہیں میں یسوع کا ہوں، کہیں میں یسوع کا ہوں، میں یسوع سے تعلق رکھتا ہوں. آمین. اس بات سے شیطان ڈرتا ہے، ان لفظوں سے شیطان ڈرتا ہے، ڈرائیں اسے. آمین. کہیں میں یسوع کے ساتھ کھڑا ہوں، میں یسوع کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. میں گھر میں جاؤں وہ وہاں بھی. داؤد کہتا ہے کہ میں سمندر کے پار چلا جاؤں وہاں بھی تو ہے، میں پتال میں چلا جاؤں وہاں بھی تو ہے، میں تیری روح سے کہاں بھاگوں. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کائنات میں جہاں پر تو نہیں ہے. تو اگر وہ ہر جگہ ہے تو مجھے خوف نہیں آنا چاہیے. کہیں میں جس جگہ فٹ ہوں مجھے وہاں فٹ کر دے. آمین. اگر میری جگہ یہاں ہے تو مجھے یہاں لے آ، اگر میری جگہ وہاں ہے تو مجھے وہاں لے آ، اگر میری جگہ کسی کاروبار میں رکھی ہے تو مجھے وہاں لے آ، پر میں تیری مرضی سے چمکنا چاہتا ہوں. آمین. ہاللیلویا. اور جب خدا کرنے پہ آتا ہے تو یرمیا کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں تمام بشر کا خدا ہوں. کیا لکھا ہے جی؟ میں تمام بشر. یہ خدا کلام کر رہا ہے اپنے خادم کے ساتھ. کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمام بشر کا خدا ہوں، میرے لیے کوئی کام دشوار ہے. نو وری. آپ کی پاکٹس خالی ہیں. اگر آپ خدا کے پلان میں ہیں تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. آمین. کل میں ایک سٹوری سن رہا تھا خدا کے بندہ سے. ایک لڑکا، اس کی کسی نے ویڈیو بنائی اور وہ وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر. اور وہ جھونپڑی سی میں رہتا تھا، صرف وہ اور اس کی ماں. اور کئی مہینوں کے بعد اسے بھی نہیں پتا تھا، وہ اپنے گھر پر اس کی ماں روٹیاں بنا رہی ہے اور اچانک سے بڑی بڑی گاڑیوں نے آ کر ان کے گھر کو گھیر لیا. گن مین ساتھ بڑے بڑے لوگ اچانک سے اندر آئے. بچے کو دیکھا کہ یہ وہی ہے جس کی ویڈیو ہم نے دیکھی تھی. اسے اٹھا کے گاڑی میں ڈالا. ہم کہتے کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا چلو بس. اسے بھی دیا، اس کی ماں کو بھی دیا. وہ جو روٹیاں بنا رہی تھی اس کو بھی تھیلی میں ڈالا، لے لیا گاڑی میں ڈالا. انہوں نے اپنے گھر کو، وہ جو جھونپڑی سی تھی اس کے رسی باندھ دی اور چلے گئے. جیسے وہ پہنچے جہاں پر وہ لے کر جانا چاہتے تھے، دیکھیے کمال، دیکھیے خدا کا. وہاں پہنچے اور ایک بہت بڑا سٹیج تھا. یہ ایک سوشل بات ہے اور ہم اس سے کچھ سیکھیں گے. انہوں نے وہ ویڈیو دکھائی بڑے پروجیکٹ پہ. انہوں نے کہا کہ یہ تیری ویڈیو ہم نے 3-4 مہینے پہلے دیکھی کسی چینل پر، سوشل میڈیا پر دیکھی اور ہم امپریس ہوئے اور ہم 6 ماہ سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. فائنلی آپ ہمیں مل گئے. رونا شروع ہو گیا. اس نے کہا میں تو میرے پاس تو موبائل بھی نہیں، کسی نے بنا کے شادی ہوگی. انہوں نے اسے ایک فلیٹ کی چابی دی، 5 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ آج کے بعد آپ یہاں رہو گے، یہ آپ کا گھر ہے اور آپ ہمارے لیے کام کرو گے. 0. جو صفر کا دائرہ ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا مٹی سے بھی اٹھا کر تجھے بادشاہ بنا. آمین. داؤد کو کیا پتا تھا میں بادشاہ بننے جا رہا ہوں. سیم ایز ان روٹین جا رہا ہے اپنی بھیڑ بکریاں چرانے. اچانک سے گھر میں کوئی آ گیا. اس نے کہا بلاؤ سب سے چھوٹے کو بلا دو. خدا نے کہا یہی ہے پرفیکٹ ٹو مائی ہارٹ. نو وری. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے پاس سلطنت کرنے کے لیے کوئی مال ہے نہیں ہے، خزانے ہیں نہیں ہیں. میں سب کچھ کر سکتا ہوں. دنیا میں پھر رہا ہوں. اب مجھے میری عزت سے زیادہ اس کی پرواہ ہے. اب میں ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہوں someone is with me. کوئی ہے میرے ساتھ. آمین. اور جب یہ میرے ساتھ ہے، وہ کام جو دنیا
सब कुछ होते हुए नहीं कर सकती, हम सिर्फ उसकी मदद से करेंगे। आमीन। आपकी रिपोर्ट्स, आपके हालात कहते हैं कि आप कभी बच नहीं सकते, पर मेरी रिपोर्ट ये कहती है कि यू आर सेव्ड, आप बचाए गए यीशु के खून से। आमीन। तो बेहतर क्या है? इंसान किसके पीछे जाता है? जहाँ पर पॉजिटिविटी है, जहाँ पर जिंदगी है, जहाँ पर बचाव है, जहाँ पर बचत है। या किस जगह खड़े हो जाओ, यहाँ बच जाओगे। जब बारिश हो रही होती तो हम क्या ढूंढते हैं? हाँ, गली में होंगे तो क्या ढूंढेंगे? छत मिल जाए, कोई थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाए जिसमें मैं बच जाऊं। आ जाओ आज इसके नीचे, आप बच रहे रहो। आमीन। यू आर सेव्ड, आप बचाए गए हो, आप बुलाए गए हो। दुनिया में जितने मर्जी खुबे हो, अगर आज खुदा बुला रहा है ना तो सब कुछ हो। देखो तो सही खुदा क्या करेगा। सब कुछ एक साइड पे कर दो, कहो जो तू कहेगा वो मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरे घराने में, हर लेवल पर होगा। आमीन। ऐसा लिखा है यिर्मयाह 29वां बाब उसकी 13वीं। 29वां बाब उसकी 11वीं आयत से। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। कौन से ख्यालात? बुराई के, भलाई के, सलामती के, ग्रेस के, बरकत के। और हमारे ख्यालात कौन से हैं? बुराई के, रोने के, धोने के, बदी के। ये हो ही नहीं सकता। वो कह रहा है मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं, मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं। आगे चलेंगे, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये अब का टाइम मैं आपको बता रहा हूं। कहे अब मैं तेरा नाम लूंगा, बोले बोले बोले, अब मैं तेरा नाम लूंगा और तुझसे दुआ करूंगा और तू मेरी सुनेगा। आमीन। आज से पहले अगर आपको लगता था खुदावंद आपकी नहीं सुनता, तो आज से कंफर्म है, जाकर दुआ करो, जो कहोगे वो होगा। आमीन। 13वीं आयत में लिखा है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। जब पूरे दिल से मेरे तालिब हो। इतना सब कुछ कर देने के बाद, इतनी बरकतें दे देने के बाद भी हम कहते हैं यार कुछ भी है, हम दुनिया में तो मुंह देना है ना, आप दुनिया के नहीं हैं। कितने लोगों ने दुनिया में बर्बादी देखी है, रियली इज्जत को बदनाम होते देखा है। औरत एन फेल के वक्त पकड़ी गई और भागती आ रही है। क्यों भाग क्यों रही है? ईमानदार पादरी पीछे पत्थर लेकर पड़े में, ये पापी है, मारो इसको। आगे कौन खड़ा है? हमारी उम्मीद। आगे कौन खड़ा है? हमारे जलाल की उम्मीद। चलो रुक जाओ, रुक जाओ। ये गुनाहगार है, मारो, पर वो मारे जिसने पाक नाम किया, जो पाक हो। केड़ा पादरी किया है? हाँ? किसने कहा एक तो रुका होगा यार, नहीं इतना बड़ा गुनाह किया है। जो आज तुझे पाप कह रहा है वो खुद भी पाक नहीं है। नापाक कहना शैतान का काम है, याद रखिएगा। इंसान को गुनाहगार कहना शैतान का काम है। खुदावंद कभी आपको गुनाहगार नहीं कहता, वो कभी आपको बदी से नहीं पुकारता, वो तुझे तेरे नाम से पुकारता, और शैतान तुझे तेरे गुनाह से पुकारता है। शैतान कह रहा है पापी इधर आ, यीशु कहता हो इसके लिए इधर आ। फर्क देखिए, फर्क देखिए, यहाँ से पहचान ले। ओके, यीशु ने कहा जो तुम में से पाक है वो इससे पहला पत्थर। ठीक है गुनाहगार है, पर तुसी केड़े रास्तबाज हो। अब अगर तुम इसे नहीं मारते
तो जा तेरे गुनाह माफ हुए, अब गुनाह ना करना। ये कौन है? He is Jesus। आज वो तुझे कहता है जा तेरे गुनाह माफ हुए। आपने दुनिया का सबसे बुरा गुनाह किया है, मान ले आपने वो गुनाह किया जिसकी माफी नहीं है आपकी नजर में। आज उस लेवल पर भी आकर खुदावन तुझे कह रहा है जा इससे भी तुझे माफ किया। आमीन। जा ये गिल्टी जो है तेरी लाइफ में, गिल्टी कहते हैं शर्म को, ये जो तेरी लाइफ पर शर्मिंदगी है, जो तू हर वक्त सोचता है, जा तेरी शर्मिंदगी खत्म हो जाए। आजा मैं तुझे अपने, अच्छा सारे रिश्ते एक साइड पे हो जाते हैं, फिर सब छोड़ जाते हैं। आज वो कह रहा है मैं तुझे अपने गले से लगाऊं। अगर सोचें आप जो दुनिया के सबसे बड़े पापी हैं, अगर खुदा आपको ऐसे कर ले, देखें इस तरफ देखें स्टेज पर, अगर खुदा आपको ऐसा कर ले कैसा लगेगा? हाँ फील होगा, कुछ एक चीज फील होगी, यार काश मैं पहले ही आ जाता। आजा वो तुझे बुलाता है, आजा वो तेरी हिफाजत भी करेगा, आजा वो तुझे इस गंदे जहान से भी बचा लेगा, आजा वो तुझे तोहमतों से भी बचा लेगा, आजा वो तुझे बातों से भी बचा लेगा, आजा वो तुझे बड़े क्राइसिस से भी बचा लेगा। आमीन। और जब तू उसकी बाहों में होगा फिर किसी की मजाल नहीं है पत्थर उठाकर तेरे पास है। ये तो सामने खड़ी थी ना, देखिए ऐसे खड़ा हो, ये तो सामने खड़ी है, ये खैर बच्चा है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ उस औरत की, वो खड़ी है सामने और पत्थर मारने वालों को भगा दिया। अब तू इस हालत में नहीं है, तू इस हालत में, अब पत्थर लेकर भी नहीं आएंगे, भगाना तो दूर की बात है। सो कहें मेरी लाइफ में चेंज आएगा। आमीन। मैं कहता हूँ तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरी बहन तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरे भाई तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने काम काज छोड़ दें, मैं कहता हूँ सब कुछ करके भी उसके पास आ जाए। जहाँ पर हम गुनाह करके भागते हैं उससे, तब हम और बुराई में फंसते जाते हैं। जब हम गुनाह करके जब उसके पास आ जाते हैं तो वो माफ कर देता है। बेहतर क्या है? हो गया ना, हो गया गुनाह, भूल चूक हो गई है, नहीं करना चाहता था फिर भी हो गया है, कोई बात नहीं, बस अब इससे ज्यादा शिद्दत नहीं है। वो क्या कहेगा? जा चला जाए यहाँ से, क्या कहेगा? आजा। सबसे पहले मैं तुझे छाप उतारता हूँ, कहेगा मैं तुझे अपनी छाप। छाप किसे कहते हैं? निशानी को, इख्तियार को, अपनी पहचान को। से क्या कर रहा हूं? क्या किया मैंने? से अपना बना लिया। कहे मुझे ऐसे यीशु ने अपना बना लिया। नो वरी दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है, मैं यीशु का हूं। ये कितना बड़ा इकरार है जो हमें हमारे सारे गुनाहों पर पर्दा डालता है। ये इकरार क्या करता है? हमारे सारे गुनाहों को ढांप देता है। जब सारे गुनाह ढांप दिए गए हैं, अब मैं पापी हूं ही नहीं, तो मैं दुखी क्यों रहूं? अगर तुझे कुछ परेशान कर रहा है, तुझे कुछ दुख दे रहा है, तो तुझे उससे बदला नहीं लेना। तेरा मुहाफिज जागता है। ज़बूर में लिखा है कि वो मेरी मिरास है। क्या है जी? मेरी क्या है? मेरी मिरास। ओ, मिरास किसे कहते हैं? जायदाद को, वो जो तेरा हो जाए, हमेशा के लिए तेरा है, कोई तुझे वहां से हटा नहीं सकता। तो मेरी मिरास कौन है? यीशु मेरी मिरास है, वो मेरी जिंदा उम्मीद है। मैं चाहता तो मैं आपसे बहुत गहरी गहरी बातें करूं, आपको थ्योलॉजी समझाऊं, आपको बड़े सबक दूं, और पापू चाहता है कि आप वो ना सीखो, आप यीशु के पास आ जाओ। आमीन। रोक रहे हैं उसे, पीछे हो जा। वो कह रही मुझे एक बार छू लेने दो,
لوگ چڑھتے آ رہے ہیں, کبھی اس کو یہاں سے گر جاتی, کبھی وہاں گر جاتی, اور اس حالت میں تھی کہ وہ زیادہ بھاگ نہیں سکتی, گرتی پڑتی جا کر یسوع کے پوشاک کو چھو. نہیں, آج میں گر رہی ہوں, آج میں یسوع کو چھو جاؤں گی. تیری ماں نہیں ہے, تیرا باپ نہیں ہے, تیرے رشتے نہیں ہے, وہ کہتا ہے آجا میں تجھے اپنے گلے سے لوں. I'm here. میں نے اپنی لائف کا ہر رشتہ یسوع میں پایا. آج آپ بھی اپنی زندگی کا ہر ریلیشن یسوع کے ساتھ جیو.